ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय माँ तरतारिणी। आज जो ओडिशा सभापति और उपसभापति संपादक आज जो गंजाम जिलार आम सभापति सिलेक्शन है यहाँ मु जानिए ये अपरा ये तोली ये सब कार्यक्रम में 36 वर्ष है ये कार्यक्रम में संतुष्ट मैंने गंजाम जिलार गोटे सभापति करा बोली कौन सी लोक ना से तरतारिणी माँ आज अवगत तरतारिणी माँ आशीर्वाद आज जो कमनटा या आत्मा को अशेष अशेष धन्यवाद। एवं आज जो आम सांबादिक भाई मैंने आउ टीवी न्यूज वाला मैंने जो आज आम सबको समर्थन करी एटा भी जो आसुच्च अशेष अशेष बहुत अभिनंदन। आज जो कार्यक्रम आज जो आम कमिटी या कमिटीटा 15 दिन कि आम 2 मास तले आउ थे बसिकी आम निष्पत्ति करा पड़ो जे गंजाम जिले में जो प्रकार अन्याय अत्याचार कर अपरा मालिक ओडिशार ठकी नहीं मन इच्छा रेट जो आम अरेस्पेक्टेड भुवनेश्वर में कौन लोक गोटे सम्मान दूना गला जो प्रकार रेट जो प्रकार कथबार्ता सरल शैली देखनी एणु आम गंजाम जिला जो अपरा भाई मैंने आज एकजुट होती ये जो कार्यक्रम को हाथ को नहीं आम सभापति महासंघर आड़मुटा बंटन कर आम आगामी दिन में गंजाम जिला एक करके अपरा जगत जो मैंने अच्छा तुलसी हो शिवानी हो कि शिववाहिनी हो जो 50-60 अपरा अच्छी देखा पड़ो जे गंजाम जिला को आसिले एति टंका भितर आसिया भितर आस गंजाम जिला यही पाखे आज प्रमाण कर जातु आगामी दिन में गंजाम जिला कौ प्रकार चलती अपराध स्ट्रंग आमको अपराध पात्र सब मालिक सम्मान देवे ये मो बर्तमान चेंज कर जय जगन्नाथ। केते टंका है यात्रा केते टंका है आम कमिटी बुझी पार केते टंका है आम लस हो पार से मुझे आमर गंजाम 20 कि 22टा कमिटी अच्छे मैंने सपोज आम थोड़ी दल फोन कले भाई यात्रा पार्टी नब ना हाँ नवा आज्ञा पीसी करी से राजी हे से समस्त फोन करेंगे सी नियमटा 5 जन यदि कहे ना पीसी कर बाध्य करेंगे से ना कंटाक्ट नटा के ना 3 लाख ना सर आम 2 लाख टका यात्रा कर से 5टा कमिटी बाहर गले आम 2 लाख टका यात्रा कर से कौन चिंता करें ना ये टका गंजाम यात्रा कर आम भर आम कंपिटिशन यात्रा करें सब कमिटी लस हो कौ जगह बेपार हो कौ जगह बेपार हो जो आम भर ही एक जगह रहा दरकार आउ से कौन यात्रा करेंगे ना तो पीसी देवे ना तो आपको 3टा ऑप्शन देवा पड़ो जे आमर ऑफिशियली नॉन ऑफिशियल जहाँ डॉक्यूमेंट खर्च हो से सब खर्चटा दे दिलु तापर आमर बिजनेस धरिक मालिक कमिटी से डिस्कसन हो सर आप देते आम कमिटी हो पारे ना तो कौन 50 कि 40-60% कौन डिसाइड हो 4टा ऑप्शन मोर कहर अच्छे जब आम कमिटी आने समस्त मिसी कथा करवा जो कौन कमिटी कर चुके मोर है आगे कले ना यदि पीसी करवा देवे आम दिन यात्रा हो ना तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आम जहाँ खर्च हो खर्च देला आप कौन परसेंट देवे से आलोचना हो ना तो आगे जहाँ बेपार हम सब 60-40-50 कौन आलोचना कर कहे ये सब गोटे मत रहा आम कमिटी सब बची रहा आम भी लस मुझे हो पारे ना कौन कहूँ मालिक मैंने राजी हे पीसी राजी हे कि तुम तो कंटाक्ट कर 3 लाख टका राजी हे कौन करा ना आम गोटे प्रस्ताव दबा कौन करेंगे बेपार हो अन्य स्टेट बेपार ना कमिटी धरी कर तुम गंजाम आम कमिटी भर भड़ा दौड़ बेपार हवा लगे एक बड़ भाई जो कथाटा कहले 2 लाख टका राजी हे से संपूर्ण सत्य कथा कहीं बर्तमान जो आमर ए जो कमिटी मैंने बंद कर यात्रा कौन पाए
ଯାତ୍ରାର ରେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ 4,20,000 ଆପଣ ସିଂହ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, 3,50,000 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ସିନା 2 ମାସ 3 ମାସ ସେମାନେ ପିସି କରିଦେବେ, ଦଶହରା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିପାରିବେ ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ସହଜ ନ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସେଇଭଳିଆ এইটা তো দেখুন, এইটা গোটে লং প্রোসিজর, তা ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇନୁ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବାନି। ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବା, କିଛି ନିୟମାବଳୀ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଫଲୋ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା। ଆମେ ଆଜି ବସିବା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା, ସେଟା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କମିଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମର ଏତେ ଯେଉଁ ଶୋଷାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମିଟି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେ କମିଟି ତିଆରି କରାହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହେଇକି ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ଠିକ୍ ଚାଲିବନି ମୋର ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ କମିଟି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଭାପତି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜଣେଇବା। ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ କମିଟି କହିଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନୁନନ୍ତି, କିଛି ଜାଣୁନନ୍ତି, ଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉନି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାତ୍ରା 10 ମାସ ପଡ଼ିଲା ପରେ 11 ମାସ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ କମିଟିକି ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ କମିଟି ମନରେ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରଜ ହେଲେ କମିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, 3 ରାତିର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକିରି ଯଦି ଆମେ 5 ରାତି ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ରାଜି ହେଉନି। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ସଂଘ ହେଲା, ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ମନ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକି ଦେବା, ଆମର ସଭାପତି ଦେବେ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଆମକୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ତର ହେବ, ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବ। ଆମ ସଭାପତି ସେଇଟା ରେଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ସମସ୍ତ ବି ସମାନ। କିଏ କହିବନି ମୁଁ ଆଉ 10,000 ଅଧିକ ଦେଇଦେବି, କିଏ କହିବନି ମୁଁ 5,000 ଅଧିକ ଦେଇଦେବି। ଆମ ସଭାପତି ସେ ରେଟ୍ଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସମସ୍ତର ଗୋଟିଏ ମନ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ହେବ। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା? ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭାପତିରୁ ପେଡ୍ ଲେଖିକିରି ନେବେ। ପେଡ୍ ଲେଖିଲେକିରି ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ କମିଟି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସଭାପତି ଥିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଣିବା, କେଉଁ ମାସରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜି ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ଛୁଟି ଦେଖିବା, କେବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖିବାନି। ଟିକଟ ଉପରୁ ଆସିବା, ଟିକଟ ଉପରୁ ଯଦି ରେଟ୍ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ କମ୍ ରେଟ୍ ହଉ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରେଟ୍ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ରେଟ୍ କମୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ କରିବା, ରେଟ୍ କମେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ ହେଇକିରି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ ନେଇକି ଚଳିବା। ଆମର ସଭାପତି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇବା। ଆମେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆମକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ଆମ ସଭାପତି ଜାଣିକିରି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉ। এটা ঠিক কইলে ভাই ভুল কইলে এই জিনিসটা কোন আম সভাপতি জানিকি অমুক জায়গাକୁ আসিব এতিকি রেট্রে আসবা আম সভাপতি সে জিনিসটা জনাইব সভাপতির লেটার প্যাড লেখিকি নিয়ে দেবে ଦେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ତା ପାଇଁ ସବୁ ମତକ ଭାଇ ଯାଇଛ ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ କରିବା ସମସ୍ତେ ବି ସମାନ କରିବା जो किए राति के को जो रेट कह दउची मन इच्छा रेट कह दउची फसले जाके जो मिसिबाटा से जिनिस करबेनी आमे जदि गंजाम गोटे कमिटी जाइछंती किंतु आम सभापति जाइकरी सभापति दिले कथा करिकरी गोटे रेट करिबा कारण राति के आम 3 लाख 4 लाख जो कहउछंती पर्सनल गले से जिनिसटा कटा जाओ किंतु आमर कागजटा आमर गंजाम
ଯଦି ହେଇଛି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେବା। ଆମ ସଭାପତି, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ସଭାପତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାପତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକରି ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ତାকে ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯଦି ରଖିଦେବେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ତାকে କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସବୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ମନ ହେଇକି ଚଳ। ଠିକ୍ ରେଟ୍ ସରଦ ଆଇସ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ନାଟକ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି ମୁଁ କହିକିରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।